What's up guys? You are watching Hustle Hasil edisi Craft Tangan Sarawak and kami arabot host kita untuk musim tu. Kita akan mengembangkan ke seluruh Sarawak untuk berjumpa dengan hustler-hustler dalam industri craft tangan Sarawak dan kita akan angkat kedai hasil titik peluh daknya menjadikan craft tangan Sarawak tu terkenal di seluruh dunia. I don't know bacol tapi kami si sabar nak angkat kedai hasil daknya menghasilkan hasil. Kita ke ulu, sidak si tahu kita pembulu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Hustle, 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 hustle. Assalamualaikum Datuk Sri. It is such an honor to finally have you here with us, the crew of Hustle Hasil. I know you are very, very busy, tapi to have someone so very inspirational, how are you? Waalaikumsalam first, okay? Well, I'm fine, thank you. Yeah, I've been, very, very fortunate to be able to... I've been away for a while, and I've been very fortunate to come back to Sarawak and work on such a show where it has opened up my eyes. Well, welcome back to Sarawak. Alhamdulillah, thank you very There's much. a lot of things to do My in God, Sarawak. to get a welcome from you is a dream. Well, as a minister in charge of tourism, I have to welcome everyone. Yes, of course. Oh, I feel so honored. Oh, special time for me. But, I've opened my eyes to a lot of arts and crafts here, of course. Tapi I would like to know on your perception, on your end, apakah perkembangan industri craft di Sarawak tu? Well, talking about industry craft in Sarawak, we have plenty of things that we can share with people. But anyway, we have Craft Tangan Malaysia as our agency under MOTEC, Ministry of Tourism, Arts and Culture. This MOTEC, Craft Tangan ni adalah merupakan sebuah agensi peneraju dalam memastikan pembangunan industri craft di Malaysia. So, talking about Sarawak, terdapat sebuah cawangan. Memang ianya merupakan agensi yang bertanggungjawab untuk memastikan industri craft di negeri kita ini terus berkembang dengan menjalankan aktiviti pembangunan. Seperti pertama, kita ada program Reka Bentuk dan juga pembangunan craft. Kedua, kita ada program pembangunan kemahiran community craft. And then ketiga, kita ada program pengkomersialan craft. Keempat, program kemahiran craft dan program pemeliharaan dan juga pemuliharaan craft. Jadi pada tahun 2021, sebanyak 15.7 million ringgit hasil jualan daripada pemasaran produk craft sahaja di Sarawak, just for Sarawak only. Walaupun kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19, jadi dengan penglibatan about 1,116 usahawan craft. Jadi out of this we have 793 tenaga kerja serta 686 community craft, industri craft di Sarawak dilihat mampu untuk terus berkembang dengan adanya pelbagai inisiatif dari MOTEC. When I say inisiatif, kita banyak membantu. So, ianya melalui Craft Tangan Malaysia bagi memastikan golongan usahawan craft ini terus aktif dan menjana pendapatan melalui penghasilan produk craft. So, I said to you just now, Sarawak memang punya banyak. Because we have about 27 ethnic group besar di Sarawak ini. Apalagi we have another sub-ethnic yang banyak lagi. So they produce all sorts of there is varieties of craft tangan yang boleh kita hasilkan. Apalagi the younger generation who comes in and tries to... They become very creative. Yes, all the contemporary stuff that I've seen, especially the thing that I'm wearing right now. Oh, that's very nice. Yes, thank you very much. Yeah. Is that Sarawak? This is Sarawak. Yes, it's from Tanuti. Songket Sarawak. That's very nice. I've never seen it before.
So this is contemporary. Yeah. Well, it's good. I think it's an eye opener for the younger people as well who are involved in Songket. You know. I think the development and also the fashion economy also has a very, 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 very big potential here in Sarawak. It's- Apakah peranan kraft tangan Malaysia dalam pembangunan sosioekonomi khususnya Sarawak? Kraftangan Malaysia lagi sekali sentiasa berusaha untuk membangun dan memperkasa sosioekonomi rakyat khususnya di negeri Sarawak dengan melaksanakan program pembangunan yang selari dengan hala tuju kraft yang berteraskan kepada pertama kita ada trust pertama ialah pemerkasaan komuniti kraft. Kedua kita ada pembangunan modal insan dan ketiga pemeliharaan dan juga perlindungan. Jadi dengan itu Kraft Tangan Malaysia secara berterusan they never give up mendaya upayakan usaha melatih dan memperkasakan usahawan dan komuniti melalui program pembangunan produk, pembangunan kemahiran teknikal dan juga keusahawanan serta pengkomersialan kraft usahawan dan komuniti kraft diberi bimbingan dari aspek pembangunan rekaan baharu, penggunaan teknik dan juga bahan baharu dalam penghasilan produk serta trend fashion. You were just mentioning about it dan warna terkini bagi memastikan produk yang dihasilkan menempati kehendak pasaran. I must say that when I came to tourism, saya nampak progress ini berlaku because I have been a craft person dari segi mengguna. I'm not really doing anything. Yeah. Jadi kita dapat melihat bagaimana Kraft Tangan Malaysia memberi bimbingan dari aspek pengeluaran dan juga produk produk dengan memfokuskan kepada peningkatan kemahiran teknikal bagi meningkatkan kapasiti usahawan dan community craft dibekalkan dengan kemahiran soft skills dari segi komunikasi juga. Pemasaran dalam talian, costing dan kewangan agar mereka dapat menjadi usahawan yang berdaya maju, berdaya saing dan juga kompetitif. Kita ke ulu, sidak si tahu kita pembulu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Hustle, 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 hustle. So, apakah inisiatif Motek dalam melalui Kraft Tangan Malaysia dalam membantu usahawan kraft yang terkesan sewaktu zaman COVID tu lah? Ya, memang COVID ni, especially keseluruhan tourism industry ni, memang terjejas, terkesan. But as I said, how I started with them, with all our officers, saya kata, okay, we need to help them. Tapi I nampak the easiest to help adalah kraft tangan. Those who are doing all the weaving, apa tu. Jadi, because masa tu bagi saya, at that time we were baru saja melalui pandemic COVID-19 and it was the early part of the year. So I believe you have funds, I said. You all ada fund, tolong bantu mereka. The only thing I can imagine, orang-orang ni tak ada pendapatan. So let us all help them. So dalam pada bulan April 2020, Kraft Tangan Malaysia telah memperkenalkan platform pemasaran produk kraft atas talian. Itu that's why I told you we started off with online tu kan interaktif marketing. Jadi kita juga mewujudkan e-craft bazaar dan my craft shop. Kedua-dua platform ini diwujudkan bagi memastikan usahawan kraft dapat memasarkan produk yang dikeluarkan di saat kita tidak dapat melaksanakan aktiviti pemasaran secara fizikal. Actually that was very very touching because I could see that some of them memang tidak the first time for them to menjual secara interaktif. That's why saya merasa ini program ini e-craft bazaar ini banyak membantu dan ia juga dapat menjimatkan masa dan kos serta berupaya memasarkan produk dengan lebih cepat pada bila-bila masa sehingga kalau kita lihat sehingga 31st of January 2022 sekarang ini seramai 2,603 orang usahawan telah berdaftar sebagai
ahli ikraf besar. Jadi dengan nilai jualan sebanyak 36.6 million. Wow. Tadi kan I was talking to you about was 15.7. Now we're talking about 36.6. Yeah, 36.6 million. Kerana yang berdaftar semakin ramai, so makin ramailah peluang option for people to melihat produk-produk. Jadi dengan nilai jualan seperti ini daripada jumlah tersebut tadi ada 240 orang merupakan usahawan dari negeri Sarawak dengan jualan dan adijana 2.3 million. I always say that this is my baby because I feel for them and I was the one who had really been pushing for this to happen. So that's why I feel part of the achievements, what I really wanted to see. It sounds like a very great initiative. Alhamdulillah, yeah. First of all, I would like to sign up for eCraft Bazaar because that sounds very, very exciting. And I think I speak on behalf of most Sarawakians that we really appreciate the access that you are giving to the craftsmen, to the world, and also the world to the craftsmen. And at the same time, sedikit sebanyak bukan saja membuka peluang daknya untuk memasarkan dan memuliharakan kerja daknya, tapi beri daknya sort of an appreciation, recognition and support that they really deserve. That's right. Yeah. So on behalf of Hasil-Hasil, kami sangat-sangat besar hati kerana kita dapat meluangkan masa dengan kami orang dan berkongsi sedikit sebanyak tentang. Thank you very much. It has been such an honor. I like sharing about something that we all are very passionate about. Yeah. Yeah, okay, yeah. Thank you very much. Yeah. Kita ke ulu, sidak si tahu kita pemburu. Sidak cemburu, tanda sidak sakit say I see you. Siknya senang nak senang sis, siknya susah nak susah bro. Siknya senang nak senang sis, siknya susah nak susah bro. Hustle.